काम अच्छा हो या गंदा हो, पर वही करो जिसमें पैसा अंधा हो। सीधा सीधा बोल दे तू धंधा वाली हो। तुम सिर्फ पैसे बनाओ, रिश्ते लोग खुद बना लेंगे। तू बस रेट बता, रात में खुद कस्टमर आ जाएंगे। Loco, tu mujer una perra. अरे हम वही है जनाब। तू 200 रुपए में देती है। हाँ। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया तेरे साथ होगा। मुझे तो पहले लगा था तू बुतनी है। মোবাইলটা দেখতে দেখতে আমার চোখ খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে আমাকে দেখে নাও। চোখ খারাপ হোক হোক, কিন্তু আমার মাথাটা খারাপ করব না। अगर मैं तुमसे बोलूं मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या बोलोगी? भैया ये कैसी गंदी बातें कर रहे हो? तुम अपने हो इसलिए बता रही हूँ कि रात को बाहर निकलने से धूप नहीं लगती। एक बात पूछूं? तुम मुझे कब तक चाहोगे? जब तक मेरी बीवी को ना पता चले। मान लो मुझे कोई लड़की पसंद आ गई तो, हाँ मान लिया। और मैं भी उसे पसंद आ गया तो? ना ये नहीं मान सकती। देखो आंटी जी, ये सब कुछ करने से कुछ ना होता, कुछ काम धंधा कर लो अपने पेट के लिए, बाकी ये कुछ ना होना है। रील्स वील्स में कुछ ना रखा है। आंटी जी क्यों कर रहे हो यार तुम? यार आंटी जी तुम्हें देखने हाँ, मैं हूँ ना तुम्हें देखने वाला यार। शादी वादी अपनी फिक्स हो गई। मम्मी पापा सारे मेहमानों का बुला दो। अबे ओए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आँख क्यों मार रहा है? अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन ट्राई करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। প্রবাসী ছেলেদের কখনো বেকার মনে করিও না, কারণ তারা কিছু সামান্য টাকার জন্য ফ্যামিলির মানুষ ছেড়ে দিয়ে ওই দূর প্রবাসে বাস করে। আই মিস ইউ রে প্রবাসী রে। সময় থাকতে ক্যারিয়ারে মূল্য দাও, কোনো মেয়ে মানুষের সাথে নয়, কারণ বাস্তবে মেয়ে মানুষ রাজা বিচারকের, কোনো ভিখারি না। যাদের কপালে দুঃখ লেখা তারা হাসলেই চোখ দিয়ে পানি আসে, কারণ চেহারা তো একটা উদাহরণ। টাকা থাকলে মানুষ ভালোবাসে। তোমারে যে কতটা ভালোবাসি তার কোনো হিসাব নেই, তার কারণ হিসাব করে ব্যবসা হয়, ভালোবাসা। ভাগ্য খারাপ যাচ্ছে, সময় সাথ দিচ্ছে না, লোক তোমাকে নিয়ে চিনিমিনি খেলছে। কোনো ব্যাপার না ভাই, তুমি নিজের উপর বিশ্বাস রেখো আর মেহনত করতে থাকো। এমন একটা সময় আসবে, গড়ি থাকবে সবার হাতে, কিন্তু সময় থাকবে তোমার। টাকার জন্য অনেক সম্পর্ক হারাইছি, তাই তো এখন টাকার সাথেই সম্পর্ক রাখছি।